ada tak kisah ataupun cerita-cerita yang suka dan duka berkaitan kaum ni selain pada Cina lah? Macam hari biasa tak banyak orang, bukan public holiday. So saya dah beli habis grocery, then tiba-tiba kereta pamcit. So dah dekat kereta, macam tak tahu nak buat macam apa. Banyak orang lah lalu lalang, banyak kaum. And then last ada satu abang Melayu, dia kata, Amoy, tunggu sekejap, saya hantar mak saya balik dulu, nanti saya patah balik, tolong you tukar ya. Tengok saya satu Amoy tak tahu buat apa. Satu orang kan. Tolong, ya. Dia sendiri willing nak tolong lah. Ya. So you nak bagi upah pun dia tak nak? Ya, dia tak nak. ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kembali dalam podcast Studio Tingkat 10. Sembang santai tapi sampai. Dan untuk kali ini kita ada membuat sedikit kelainan di mana saya akan menampilkan seorang tetamu untuk membincangkan mengenai kisah lifestyle dia sebagai anak muda yang bekerja di Kuala Lumpur. Ya, ini dia, Cik Vivian. Hai Alif. Hai semua. Saya hari ni datang ni dipaksakan oleh Alif. Okay, Vivian, kita sekarang yelah kita nak share ataupun sembang-sembang santai mengenai kita punya kehidupan, lifestyle kita dalam sebuah negara majmuk Malaysia. Dan mungkin Vivian boleh kongsikan pengalaman Vivian ataupun sekolah di mana dulu? Saya sekolah dari sekolah rendah SJKC Kota Masai yang Chinese school. SJKC kan? Ya, SJKC. Tak ada budak Melayu kat situ? Ada, tapi minoriti lah. Kurang lah. Kurang, ya. Mereka sangat senyap lah sebab minoriti kan. So mereka macam ada kumpulan mereka sendiri. So saya pun rasa susah nak tak tahu nak macam mana berkomunikasi dengan mereka lah sebab susah sikit lah. Ya. Okay, biasanya budak-budak ataupun pelajar-pelajar Cina ni kita tengok sangat struggle lah dalam bidang pendidikan. Parents nampak macam sangat strict daripada segi tuition, kelas tambahan. Jadi apa komen you? Memang you dipaksa oleh parents untuk belajar teruk ke? Atau memang you sendiri yang memang minat nak belajar? Ibu bapa saya tak sangat strict dekat pelajaran saya lah. Tapi kalau itu markah merah, habislah. Kena pukul. Memang strict disiplin lah. Ya. Tapi memang kalau tak berapa teruk, mereka okay je. Tak sangat strict lah for parents saya lah. Tak mungkin orang lain akan strict jugalah. Tapi macam you dulu tuition, banyak tuition? Tak, saya tak pernah tuition until saya form 4 baru start tuition. Form 4 maksud itu target untuk SPM lah. Tapi sekolah rendah mereka ada membuat sekolah tambahan untuk darjah 4 hingga 6. Sebab mereka sekolah pagi kan, lepas sekolah mereka akan ada 2-3 jam macam tu untuk sekolah tambahan, untuk prepare UPSR lah. Ada target dia lah kalau nak buat sesuatu tu. Ya. Tadi you ada kata parents yang disiplin lah. Kalau dapat markah merah, dan kena rotan, kena ni lah, ambil tindakan. Jadi you tengok sekarang lah, you tengok ada dekat news ada kata bila ada student yang kena rotan dengan cikgu, dah parents masuk campur, pergi buat report polis lah, kata anak didera lah. Mungkin you boleh sebagai anak muda, apa you punya respon ataupun pandangan lah isu-isu yang macam ni? Bagi pandangan saya, agak sikit susah kalau macam kalau dera mungkin boleh guna in another way untuk denda budak-budak tu selain pukul lah, saya rasa. And then parents yang campur masuk tentang masa ni, saya rasa pun tak bagus lah sebab anak-anak tu mesti rasa ada backup. So whatever mereka buat salah, tak ada orang akan
mengajar mereka, walaupun mereka punya parents pun tidak like taking care of mereka punya behavior, backup mereka. So tak apalah, ibu bapa tunggu anak dah besar, mereka susah jugalah. Yalah. Sebab cikgu ni memang tujuan kita hanya untuk mendidik kan. Ya. Macam pula di sekolah, pengalaman you didenda ke dengan cikgu-cikgu dulu? Saya You kan nakal. Hey, mana ada, saya sangat bagus punya. Saya punya guru dulu lupa like itu tulis ayat kan. Lupa itu full stop. Itu titik. Lukis muka saya. Oh, yeah. Koma kurang lukis. So saya memang like akan rasa malu sebab cikgu buat dekat depan murid kawan-kawan. So ada sikit mengakibatkan saya a little bit macam sedih lah. Sampai sekarang saya masih ingat cikgu tu. Ya. Tapi lepas tu tindakan tu you memang hati-hatilah dalam penulisan. Ya ada, tapi ada full stop. Hanya tinggal full stop saja. Full stop, koma, itu saja. Kena lukis. So bila you writing, you nak tulis full stop, koma tu ya akan tinggal lah. Ya, kenangan ingat. tu. Ya, betul. Okay, dan apa tengok perbezaan dulu dengan sekarang you tengok? Perbezaan saya rasa kalau dulu saya kena cikgu pukul kan. Mak tak kata apa pun. Lagi kata, pukul kuat sikit lah. Macam tu. Dia sangat sokong lah cikgu pukul sebab ada reason. Sebab saya nakal. And then apa-apa lah. So you tak balik-balik mengadu lah dekat parent lah. Betul. Kalau sekarang saya rasa langsung tak ada cikgu akan membuat satu pukul lah anak murid mereka. Sebab parents akan datang balik backup anak mereka. Yalah, jadi cikgu sekarang pun jadi macam takut-takut kan nak ambil tindakan. You kan seorang ayah kan. Kalau anak you dekat sekolah kena denda, mungkin rotan lah. Apa tindakan kamu yang akan buat? Pertama sekali kita kena dengar dua belah pihak lah. Kita kena dengar anak punya pandangan, anak punya aduan, dan kita kena tanya juga cikgu. Tapi kalau setakat kesan sikit pun rasanya tak ambil peduli sangat lah. Tapi kalau sampai patah ke ataupun luka yang teruk, then should be I akan straight away pergi ke sekolah lah, tanya. Bukan nak serang tapi nak tanya tahu penjelasan kalau betul dia salah. Sebab for me I macam orang kata orang tua-tua dulu juga. Kita pergi kat sekolah bagi rotan kat cikgu. Ini cikgu, okay, ini rotan, kalau anak saya buat salah just pukul saja, rotan saja, tapi jangan sampai patah ataupun cedera yang teruk. So I gunakan cara yang macam tu lah. Kita tak nak terlalu, macam kita tak nak, tadi kita cakap backup kan, kita tak nak terlalu backup anak. Tapi kalau teruk sangat sampai cedera parah ke, jangan sampai kita macam tak peduli pada anak pula kan. Itu situasi yang berbeza lah. Kita kena tengok keadaan tu macam mana. Dan kembali selepas ini, ST10, sembang santai tapi sampai. Jadi sekarang di alam pekerjaan ni, you sudah masuk alam pekerjaan. Jadi you tengok bagaimana pula senario tu. Environment yang bekerja ni okay lah. Kaum Melayu punya colleague okay, walaupun BM saya tak sangat bagus, tapi mereka sangat sabar nak dengar, and then okay lah. Broken Malay pun boleh accept lah. Accept lah. Ya. Secampur-campur lah. Kalau bahasa tu kadang campur-campur lah dengan English juga lah. Ya, betul. Kalau habis kerja, you biasa buat apa? Minum arak tak ada lah. Setiap hari ke? Tak lah. Biasanya dekat rumah me time ataupun priority family dulu lah. And then mungkin sebulan sekali jumpa kawan macam tu je. Tapi
kawan pun Chinese lah. Tak ada Malay kawan. Oh, kurang lah. Bila di luar tu kurang lah. Jadi pergaulan you yang mix ni banyak di pejabat lah, di office lah. Ya, betul. Jadi kalau sukan pula, sport? Kalau untuk sukan, biasanya saya kat luar sendiri dekat park sana berlari macam tu. Ada join jugalah dengan kawan macam maraton lah. Just shock sendiri saja. Okay, itu ialah macam kebanyakan adalah setengah macam kita mungkin berfikiran kalau Chinese punya anak muda Cina ni kadang baik habis kerja macam dia suka pergi pub ke, itu tak, dia memang ada waktu tertentu lah. Seminggu sekali ke, ialah macam nak relax daripada kerja kan, stress, nak hilangkan release tension tu. Ya, betul. Ada jugalah, tak banyak, tapi arak mahal juga. Kena tax banyak. Yelah, sebab kita kan fikir mesti kalau habis kerja mesti nak lepak-lepak dekat pub macam kita lepak kat mamak kan, waktu kita bersama kawan-kawan. Ada tak kisah ataupun cerita-cerita yang suka dan duka berkaitan kaum ni selain pada Cina lah? Ada satu hari saya macam hari biasa lah, tak banyak orang, bukan public holiday. So saya dah beli habis grocery, and then tiba-tiba kereta pamcit. So dah dekat kereta macam tak tahu nak buat macam apa. And then tak tahu macam mana tukar itu tayar. Itu biasa. Kalau perempuan dia biasa lah. Ya. Banyak orang lah lalu lalang, banyak kaum. And then last ada satu abang Melayu, dia kata, Amoy, tunggu sekejap, saya hantar mak saya balik dulu, nanti saya patah balik, tolong you tukar ya. And then dia memang patah balik, and then tolong saya tukar. So dia tak minta duit lah untuk tolong, just sangat baik hati. Tengok saya satu Amoy tak tahu buat apa, satu orang kan. Tolong, ya. Dia sendiri willing nak tolong lah. Ya. So you nak bagi upah pun dia tak nak? Ya, dia tak nak, tapi last saya rasa ini satu angpau macam bagi dia. Kalau tak dia bukanlah. Yelah, setengah orang kadang dia suka take advantage, ambil kesempatan kan. Contoh ada orang nampak orang susah nak ni kan, tapi ni tak kan. Tak. Dia yang memang sangat baik hati. Ikhlas nak ikhlas. tolong lah. Ya. Itu bagus, satu kisah yang menarik yang bagi pengalaman kepada Vivian. Okay, Vivian, apa makanan ataupun tradisi yang you suka, terutamanya kita Melayu lah. Makanan favorite saya, makcik punya ayam masak merah. Ya. Ayam masak merah. Ya, sedap. Tapi makan pedas lah. Dia pedas, tapi isi ayam tu sangat sedap lah, sebab beresap itu rempah-rempah. Ya, sangat sedap. Dulu saya belajar universiti kat Sarawak. Itu pun satu pengalaman yang baru, sebab sana bukan majority tu orang Sarawak. So memang open eye saya lah, sebab sana punya kaum sangat open. Mereka punya food court, walaupun halal dan non-halal, dia akan mix sekali. So tak macam berasing lah. So sangat special dekat sana. Lama lah you study kat sana, belajar? 3 tahun. 3 tahun lah? Ya. Apa ke Sarawak festival, Hari Gawai? Ya, Hari Gawai. So kawan-kawan saya orang Iban, mereka akan ajak kita semua orang pergi rumah mereka lah. Open house juga. So rumah panjang, dia panggil rumah panjang kan? Tak ada dah. Tak ada? Biasanya ya, dah lain. Rumah macam biasa saja. Dia ada lah, rumah panjang tu ada, cuma tak banyak lah. Lepas tu ada juga ajak kita minum tuak lah. Minum tuak. Ya, tuak. Okay, minum. Macam tradisi mereka kan, kalau open house mestilah masuk. Sebelum masuk rumah mereka tu, uncle macam tuang tuak, mesti habiskan. Tak habiskan, tak boleh masuk rumah. Tak boleh masuk. Ya, betul. Itu dia punya tradisi dia. Tradisi mereka. So okay lah, sangat pekat juga. Nasib baik saya tak mabuk. Tak mabuk teruk lah. Ya. ST10, sembang santai tapi sampai. Tanya Vivian, artis selain pada Cina yang you tahu ataupun yang you suka lah?
Coldplay. Anda beli tiket lah? Tak ada. Tak dapat Rugi beli. lah. Beli 43,000. Saya rasa saya pokai terus beli tiket tu. Okay. Ada tak lain tu? Blackpink Itu Malaysia. Malaysia. Okay, Malaysia. Kalau saya ingat dan lagu dia masih walaupun saya lupa tapi saya ingat lagi artis-artis Malaysia kan. Siti Nurhaliza. Ya. Okay. Masa dari kecil saya rasa dia yang paling famous lah dekat Malaysia. Dia kawan saya. Ya kan? Okay. Mungkin boleh ajak dia datang sini. Boleh. Nanti I call dia panggil. Okay. Lagu? Kalau lagu, you minat lagu apa? Selain pada lagu negaraku lah. Tu lagu tu. Itu Gemuruh Jiwa. Itu siapa nyanyi? Tak tahu. Tak tahu. Tapi you suka lagu tu lah. Okay lah, walau semasa Merdeka ada lagu ni macam bersemangat. You jadi bersemangat lah. Ya, So nak bagi you semangat, nyanyi lagu tu lah. Ya. Okay Vivian, sebagai mengakhiri kita punya episod pada kali ini, mungkin Vivian boleh kongsi. Yelah, tadi Vivian kata ada pengalaman duduk di Sarawak dan you rasa macam suka, teruja dengan keadaan di Sarawak. Jadi selepas pada ni, apa pula you punya plan ataupun you punya impian lah nak pergi ke negeri di mana di dalam Malaysia ni yang you suka? Antara saya paling suka, I think still Sarawak lah, sebab sana ada mengumpulkan kebanyakan whole Malaysian punya people, which is Chinese, Malay, India majority, tapi ada juga. And then Iban. Orang Sarawak pun Sabah pun ada juga, tapi sikit lah. Tapi like you boleh nampak Malaysia kenal lebih banyak orang berbanding dengan dekat sini lah, KL. Mesti Chinese sahaja. Sebab kan keadaan yang bekerja dengan apa yang saya berkawan lah. Persekitaran saya pun hanya Chinese saja, Malay pun sikit saja. So berbanding daripada sana, you boleh tahu lebih banyak lah culture mereka. Message you kepada orang ramai lah. Message you kepada orang ramai mengenai kepelbagaian di Malaysia ni. Mungkin you boleh jelas elaborate apa maksud yang you faham mengenai kepelbagaian. Kepelbagaian, okay. I think orang Sarawak, mereka walaupun dia bukan orang Malay, dia seorang Iban, tapi mereka akan celebrate Chinese New Year, Hari Raya dengan Hari Gawai mereka. So mereka akan celebrate different, walaupun bukan mereka punya culture lah, traditional mereka. So mereka akan belajar macam mana buat kuih ke apa, and then dia akan ajak kita lah datang rumah mereka makan macam tu. So like mereka macam sangat open lah. Satu banyak perayaan lah. Sebab dia banyak cuti, banyak perayaan, banyak cuti, you suka lah. Okay lah, ada juga lah. Sebab dia banyak etnik dan dia banyak festival lah. Banyak festival. Itu saja, dan bertemu lagi kita dalam podcast Studio Tingkat 10. Sembang santai tapi sampai. ST10, sembang santai tapi sampai.